पहलगांव हमलार पर पाकिस्तान के एकेबारे योग्य जवाब दिए भारत। पाकिस्तान के नास्तानुबूद कर दिए भारत। और एबार नजरे कि बांग्लादेश भारतीय पण्ये बांग्लादेशेर कड़ाकड़िर पाल्टा प्रत्याघात। बांग्लादेश के जब्द करते एबार वाणिज्य आक्रमणे भारत। रेडिमेड पोशाक थेके प्रक्रियाजात पण्य स्थलपथे आमदानी निषिद्ध करे देওয়া हलो। तुलो सुतो थेके प्लास्टिक पीवीसी जात पण्य आमदानीते निषेधाज्ञा। रेडिमेड पोशाक थेके फल प्रक्रियाजात खाद्य नरम पानीय निषेधाज्ञा। बांगलार फुलबाड़ी चेंगड़ाबांधा असम त्रिपुरा मिजोराम स्थलपथे बांग्लादेश थेके एकाधिक पण्य आमदानीते एबार निषेधाज्ञा। बांग्लादेश थेके पण्य शुधु कलकाता महाराष्ट्रेर बंदर दिए प्रवेशे छाड़ देওয়া হয়েছে। গতকালই ভারতের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বাংলাদেশ থেকে আসা বেশ কিছু পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কথা জানানো হয়েছে। আর এবার ফুলবাড়ি সীমান্তে আটকে দেওয়া হলো বহু বাংলাদেশি ট্রাক। বেশ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পোশাক থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন জিনিসের আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মাছ তেল পাথরের মতো কিছু পণ্যে অবশ্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। সংসারে খুব ঘাটতি হবে। আমরা আসি পারাবার করে আসি, যা 1-2 টাকা পাই, এরা সংসার চলে। এখন যদি এরা না মাল যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো আমরা আসতে পারবো না, খুব ঘাটতি হয়ে যাবে আমাদের। দেশেরও খুব ঘাটতি হয়ে যাবে, দেশের তো প্রচুর ঘাটতি হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটা একটা বড় চাপ পড়বে। কারণ হচ্ছে যে ধরেন বাংলাদেশে যে ওরা প্রোডাক্টসগুলো তৈরি করে আমাদের এখানে সাপ্লাই করতো, টোটালি ওইটা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত সরকার। যেরকম ধরেন আপনার এই প্লাস্টিক আইটেম, নানান রকমের যে চেয়ার বা ফার্নিচারের যাবতীয় প্লাস্টিকের জিনিস, প্লাস হচ্ছে আপনার জুস, অ্যাভারেজে 80 গাড়ি ঢুকতো। যেহেতু ভারত সরকার এটা বন্ধ করেছে, তো আমরা অলওয়েজ এটাকে ওয়েলকাম করবো যে ওনারা যেটা করেছে ভালোর জন্য করেছে। তো আমরা ওনাদের ইয়েতে রাজি আছি আর কি। স্থলপথে বাংলাদেশের সাথে সবচেয়ে কম দূরত্বের মধ্যে কাজটা হতো, সেটা এখন আর পসিবল হবে না। যেহেতু জলপথে কাজটা করতে হবে, এটাতে বাংলাদেশের কষ্ট অনেক বাড়বে এবং সেটাতে ওনারা হয়তো অনেক সমস্যার মুখে পড়বেই। শুধু ফুলবাড়ি সীমান্ত নয়, ত্রিপুরার সমস্ত সীমান্ত দিয়েও বাংলাদেশি পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রেডিমেড পোশাক থেকে প্রক্রিয়াজাত পণ্য, তুলো সুতো থেকে প্লাস্টিক বা পিভিসি জাত পণ্য স্থলপথে আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আগরতলা স্থলবন্দর সহ রাজ্যের 4 জেলার 6টি বন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আমদানি রপ্তানি হতো রাজ্যে। গতকাল একটি নোটিশে জানিয়ে দেওয়া হয় বেশ কিছু পণ্য স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি করা যাবে না এবং যে পণ্যগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সে পণ্যগুলো প্রায় প্রত্যেক মাসে 1 কোটি টাকার উপর আমদানি হতো এই রাজ্যে বলে জানিয়েছেন আমদানি রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা। প্রসেনজিৎ সাহা, এবিপি আনন্দ, আগরতলা। পাকিস্তানের গুপ্তচর সন্দেহে হরিয়ানায় গ্রেপ্তার আরও একজন। হরিয়ানা নুহ থেকে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাকিস্তানে পাচারের অভিযোগ। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাকিস্তানে তথ্য পাচার করত ধৃত আরমান। পহলগাঁওয়ের হামলা ঘিরে সংঘাতের আবহে পাকিস্তানে তথ্য পাচার করেছিল ধৃত, এমনই দাবি পুলিশের। गिरफ्तारी कहां से और कैसे संभव हुई, कैसे इसके बारे में पता लग पाया और अब तक की पूछताछ में क्या पता चलता है? ये हमारे नगीना पुलिस द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर एक युवक है अरमान, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर ये शक था कि वो पाकिस्तान को सेना की व देश की अन्य खुफिया जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा था। जब ये उस टाइम ये शासन वो आक्रमण का युद्ध का टाइम था, तो उस टाइम वो ये सूचनाएं दे रहा, दो देश के लिए खतरा सिद्ध हो सकती थी। इसी आधार पर उसको 16 मई को हमारी नगीना पुलिस द्वारा बरकली चौक से गिरफ्तार किया। वो भी सारी डिटेल लगी हुई है अभी हमारे पास, उसके जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है और ये देश की सुरक्षा को भी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में बोलता है। सर, आईबी और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ये हमारे पास, हाँ, ये सारी खुफिया सूचनाएं होती हैं तो कई प्रकार की होंगी, हम सूत्र बता नहीं सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास आएगी, उसके आधार पर इसको अरेस्ट किया गया है और हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। वो अन्य भी हमें जो अन्य जानकारियाँ उसके बारे में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं। सर, कोर्ट में पेश करें तो कितने दिन के रिमांड? ये 6 दिन के रिमांड पर है और दिनेश के मोबाइल की या अन्य जानकारियाँ जो है ना, विदेश जाने की कितनी बार कहाँ गया, क्या किससे संपर्क है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है।